जय जगन्नाथ की आवाज से झूम उठा ठाकुर पुकुर ग्रीन व्यू हाउसिंग की रथ यात्रा। साउथ कोलकाता के ठाकुर पुकुर ग्रीन व्यू हाउसिंग की रथ यात्रा अपने चौथे साल में पहुंच गई है। हजारों भक्त रथ खींचने के लिए मौजूद थे। जय जगन्नाथ की आवाज ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। जुलूस की शुरुआत सड़क साफ करके हुई तो वहीं भगवान जगन्नाथ बलराम सुभद्रा का रथ खींचने के लिए लोग जमा हुए। पूरी शंकराचार्य के साथ पुजारी मौजूद थे। एक पुजारी ने बताया कि पूरी जगन्नाथ मंदिर के रीति रिवाजों और नियमों का पालन करते हुए यहाँ रथ यात्रा निकाली गई है। भगवान जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा और 3 मौसी के घर पहुंचे। बाद में अर्भक भोग बांटा गया। स्थानीय एमएलए शंकर सिकदर मौजूद थे और उन्होंने जय जगन्नाथ का नारा लगाया और भगवान जगन्नाथ के चरणों में आशीर्वाद लिया गया। इस रथ यात्रा के मुखिया कौशिक रॉय ने कहा कि जगन्नाथ माया के बिना हवा में एक पत्ता भी नहीं उड़ेगा और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं पिछले 4 सालों से भगवान जगन्नाथ के नाम पर ये यात्रा कर रहा हूँ। यहाँ बंगाली लोग और विदेश से आए उड़िया लोग मिलकर ये रथ यात्रा मनाते हैं। बहुत अच्छे से कर रही हूँ। अच्छा है, 4 साल हो गया हमारा रथ यात्रा का प्रोग्राम। बहुत अच्छा है, जितना दिन जा रहे हैं उतना मानस भी बढ़ रहे हैं। सबका कृपा प्रभु का आशीर्वाद से बहुत सारा लोग से प्यार से बहुत अच्छा जा रहे हैं। जगन्नाथ के पास क्या प्रार्थना किया? सबको सुखी रखो, अच्छा रखो, जगन्नाथ से कृपा से हम लोग सब अच्छा रहे, सुस्त रहे। राजश्री रॉय। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। ये हेउची बंगियर ठाकुर पुकुर जागरण नाम ग्रीन व्यू। आमे भी ओडिशारो मध्य आसीअछु एवं ये जो रथ ये जो पथ ये जो जगन्नाथंकर नीतिकांति अनुसार हमर पुरी रे जो नीतिकांति अनुसार जगन्नाथंकर मध्य से नीति अनुसार से प्रक्रिया अनुसार ये रथ कार्यक्रम चली अछि। गोना श्री रत्नाकर महापात्र आनंदपुर हिंदुत्व में आसो श्री এই জগন্নাথের পুণ্য তিথিতে বেহালার সমস্ত মানুষ আজকে রাস্তায় জয় জগন্নাথ বলে সবাই আত্মহারা। বেহালাবাসী সহ সারা পশ্চিম বাংলা একটা রাষ্ট্রবাদী সরকার, আর সেই সরকারের অধীনে প্রতিটি জায়গাতে এই জগন্নাথ দেবের যে রথ, সেই রথে চড়ে আজকে জগন্নাথ দেব, তার ভাই বলভদ্র এবং তার বোন সুভদ্রা তারা মাসির বাড়িতে যাচ্ছে। সবার কাছে একটা আনন্দের দিন। আর এই আনন্দ ঘন মুহূর্তে প্রত্যেক বেহালাবাসী তারা জগন্নাথ দেবের কাছে, প্রভু জগন্নাথ দেবের কাছে তারা প্রার্থনা করছে আগামী দিন যাতে আমাদের এই বেহালায় জল না জমে, আগামী দিন যাতে বেহালায় প্রত্যেকটা লোক খাবার জল পায়, আগামী দিন যাতে বেহালায় কোনো গরিব লোক না থাকে, প্রত্যেকে যেন আবাস যোজনায় বাড়ি পায়, প্রত্যেকে জগন্নাথ দেবের কৃপায় যেন এই বেহালা যে বেহাল দশা এতদিনে ছিল সেটা মুক্ত হয়। গ্রিন ভিউর মতো একাধিক আবাসন এগিয়ে আসছে জগন্নাথ প্রভুর পুজোতে, সেখানে দাঁড়িয়ে হিন্দুত্বের প্রচার, কি বলবেন বেহালার মানুষ? গ্রিন ভিউ অনেকদিন আগে থেকেই এখানে এই মন্দির রয়েছে। তাদের এই যে টোটাল জায়গাতে যত এখানে আবাসন রয়েছে, তাদের মূল আকর্ষণ হচ্ছে জগন্নাথ দেবের মন্দির। এটা আমাদের এই সনাতনী রাষ্ট্রবাদী সরকারের ভারতবর্ষের যে কালচার, ভারতবর্ষের যে আধ্যাত্মিকতা, তার অন্যতম নিদর্শন। এবং প্রভু জগন্নাথ সবার কাছে তিনি প্রভু। আজকে সবাই আমরা দুহাত তুলে শুধু এটা বলবো, জয় জগন্নাথ, জয় জয় জগন্নাথ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং বিজেপির জন্য কিছু কি চাইলেন ভগবানের কাছে, বা তাদের শুভকামনায় কিছু কি চাইলেন নরেন্দ্র মোদী? আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী, তিনি সবে 3টে টার্ম হয়েছে। আমরা চাই তিনি আজীবন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আমরা তাকে দেখতে চাই।
আর তার যে নির্দেশনা, তার যে পথ চলা, তার যে নেতৃত্ব, সেই নেতৃত্বে এই ভারত 2047-এ বিকশিত ভারত হিসেবে গড়ে উঠুক, এই প্রার্থনা আমরা সবাই করছি। তার দীর্ঘায়ু কামনা করছি, কারণ তার মতন নেতৃত্ব শতাব্দীতে একজন আছে। তার মতো নেতৃত্ব পেয়ে ভারতবাসী সবাই আজকে গর্বিত, এবং ভারতের যে আজকে যে উন্নতি, তার পিছনের অন্যতম নেতৃত্ব তিনি। আর এই ভারতবর্ষের এই যে উন্নতি, ভারতবর্ষ